हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो एठी आपणकर पुणी गोटे अपडेट आसीची वैकेंसी को नेकी जोटा आपणकर पिला माने ग्रुप रे शेयर करछन्ती ता विषय जानिबा देखंतु टोटल नंबर ऑफ बेस लेवल वैकेंसी 1,32,459 पोस्ट अगेंस्ट द सैंक्शन स्टेट ऑफ 3,69,667 नंबर ऑफ पोस्ट अप्रूव बाय द रिक्वायरमेंट ईसी एंड ए 92,203 पोस्ट आपणकर अछि। Requisition sent to different requirement agency for the conducting requirement process 78,990 ଆପଣଙ୍କ 19 post ପାଇଁ ରହିଛି। ତାପରେ status of the filling of vacancy as per the sanction post ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି sanction post status of ଯୋଉ ଅଛି sanction post କଣ ଅଛି S&ME ରେ ଆପଣଙ୍କର 1,81,226 post ଅଛି vacancy sanction post vacancy 57,463 post approved by 40,000 balance of vacancy to approved by 16,738 number of EC approved post which requisition submitted ଆପଣଙ୍କ 34,657 balance of balance post of the which requisition not submitted 6,038 ଏଟା आपण एसएंड होम डिपार्टमेंट रो आपणकर एठी रहउची एच एंड फैमिली डिपार्टमेंट रो आपणकर रहउची वैकेंसी 65,497 28,794 आ पोस्ट ऑफ अप्रूव्ड ईसी एंड 24,000 जोटा आगु आपण मानकु कहितले एठी आपणकर बैलेंस ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट नॉट सबमिटेड 2812 ए एंड एफ एच से सब डिपार्टमेंट तरफ आपणकर पोस्ट रहउची एटा आपनको ग्रुप रे शेयर करथिले आपनको अलगा बीट आउट बीट आपण के पीडीएफ थिला जोटा कि किछि दिन तळे आपनको एटा मो देथि सेतरे भी आपनको वैकेंसी थिला मेन होची आपनकर एठी रिक्वायरमेंट आपनको रहउची सैंक्शन जोटा कि फिल अप हबो से तो एठी आपन देखंतु सैंक्शन पोस्ट सब रहउची सब डिपार्टमेंट तरफ आपन सैंक्शन पोस्ट रहउची टोटल आपनकर 68,919 रहउची नियुक्ति मेला जुलाई टू डिसेंबर जोटा आपण कहउतली एठी आपण देखंतु सेप्टेम्बर ओसेपा जूनियर टीचर सिमेटिक रिक्वायरमेंट 2023 जूनियर टीचर 18,788 जो पोस्ट सिलेक्टेड हेतले 20,000 टीचर भातला तादर 18,000 आपण पिला क्वालिफाई करथले ता पई कि तापर सेप्टेम्बर रे O3 एमपीएच फीमेल 2023 एमपीएच फीमेल आपण 2753 पोस्ट रहउची जोटा कि फिल अप हबार रहउची नेम ऑफ द पोस्ट तो सेप्टेम्बर OSSC कंबाइंड टेक्निकल सर्वे रिक्वायरमेंट 2020 जूनियर माइनिंग ऑफिसर आर आपनकर अपडेट भी आसुची काली आपनकर अपडेट आसीथिला आ पई कि एमबीआई ट्रेजर इस पोस्ट रो अपडेट ऑलरेडी आपन आसी एटा भी आपन को फिल अप हो तब सेप्टेम्बर रे आपन ओपीएससी स्पेशल ड्राइव इन एफओ एटा भी आपन 62 पोस्ट सेप्टेम्बर ओपीएससी लेक्चर अंडर द ओटीटी कैडरी 34 सेप्टेम्बर ओपीएससी लेक्चर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लेक्चर इन द गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 26 आपन रहउची एटा भी वैकेंसी फिल अप हो सेप्टेम्बर ओपीएससी लेक्चर ओटीटी कैडरी एथि आपन को नियुक्ति मेला देछि सब नियुक्ति मेला कोन पोस्ट आपन फिल अप हो अक्टोबर रे एसएसबी एचई जो आपन को टीजीटी पोस्ट अछि अक्टोबर रे आपन को ओपीएससी ओसीएस 2022 ओडिशा सिविल सर्विस 683 अक्टोबर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी तरफ कांस्टेबल कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट एग्जाम कांस्टेबल 300 पोस्ट अक्टोबर ओडब्ल्यूएससी असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर एटीओ असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर 125 टी पोस्ट आपन रहउची अक्टोबर ओपीएससी रे लेक्चर अंडर द ओटीटी कैडरी लेक्चर अंडर द ओटीटी कैडरी फिजिक्स 10 टी पोस्ट अक्टोबर ओपीएससी एंतिर आपन रहउची ता सहित नवंबर O3 आपन फार्मासिस्ट 206 पदवी रहउची ता सहित एमपीएच मेल आपन को 1451 पोस्ट रहउची नवंबर रे ओडब्ल्यूएससी रे आपन को कंबाइंड ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन रहउची ऑडिटर अंडर द डिफरेंट डिपार्टमेंट एचओडी 157 539 पोस्ट रहउची तो एटी देखंतु O3 रे आपन कंबाइंड रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2023 फार्मासिस्ट एमपीएच मेल जोटा कि नवंबर रे लिखिछ तो आपन मानको रिक्वायरमेंट प्रोसेस जल्दी आपन को फिल अप हेइ पारे चांस रहउची बारंबार एमती आपनकर अपडेट आसुची तो अपेक्षा करंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पाई कि मु एटा आपन ऑलरेडी कह देछि फार्मासी एमपीएच मेल पिला माने तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपन माने प्रिपेयर करनी बहुत कम समय जति आपन को रहि गला तो आपन माने बहुत प्रॉब्लम फेस करिवे ता पूर्व डॉक्यूमेंट सब ठीक करनी एबेठ नले सेतोला बहुत किछि प्रॉब्लम आपन फेस करिवे आगुरु कहि दउची नले सेतोबेले आपन माने बहुत प्रॉब्लम पड़िबे तो आगुरु आपन माने समाधान करनी जहाँ भी डॉक्यूमेंट अच्छी तो नवंबर ओपीएससी एमती सब आपन नियुक्ति मेला अच्छी डिसेंबर O3 आपन को लाइवस्टॉक फॉरेस्टर गार्ड फॉरेस्ट 2712 पोस्ट अच्छी सेटा फिल अप होबार अच्छी डिसेंबर स्टेट सिलेक्शन
ଏटा ବି ଆପଣଙ୍କର अपडेट आइछि। एठी आपण नवेम्बर आपणकर एटा प्रोविजनल रिजल्ट जोटा कि आसो लाइवस्टॉक इनपुट फॉरेस्ट कार्ड रिजल्ट आपणकर आसी जिवो 27/12 जो डिसेंबर रे आपणकर एटा फिल अप हो। सेमती ओडिशा पुलिस रिक्वायरमेंट 609 एसआई ये सब विभिन्न प्रकार पदवी आपणकर रहउछि। तो ये सब आपन थला एक्शन पॉइंट ऑल पेंडिंग रिक्वेस्टेशन रिक्वायरमेंट एजेंसी टू सबमिटेड द विथ अगस्त 2024 and report the compliance and all balance vacancy pending for the approval EC to be the completed within 7 September 2024 requisition to requirement recruiting agency to be the submitted within October 2024। तो ये सब आपण मानको देछि आरो वीडियो आपण मानको टेलीग्राम चैनल रे मिल जिवो। टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जिवो। आ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇ PDF ପାଇପାରିବେ ସେଠୁ ଲିଙ୍କରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଆଉଛି। ଏଇ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଫେକ୍ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ବି ଆସୁଛି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଓକୁ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ତା ସହିତ ଜୁନିୟର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଲି ଜୁନିୟର ମାଇନିଂ ଅଫିସର ତାର ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଆସୁଛି ଅପଡେଟ୍ ମାନେ ତାହେଲେ ଫେକ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ଆସିନଥାନ୍ତା, ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି। ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଓତ୍ରି ପଲିସି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସି ତ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ, ଓପିଏସ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଉଛି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓତ୍ରି ପଲିସି ଉପରେ ଟିକେ ଭରସା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓରିଟି ଦେଇପାରୁନି। ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ତାକୁ ୱେଟ୍ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଆସିଲା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା 6 ତାରିଖରେ, ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କେବେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଛି ସେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସବୁକିଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାହା ବି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆଗକୁ। ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ PDF ବି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତଥାପି ଆର ଆଉ ଗୋଟେ PDF ଅଛି ଯେଉଁଟା କି ପିଲାମାନେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଗ୍ରୁପରେ, ସେଇ PDFରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କେତେ କ'ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଏମିତି ସେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାକୁ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଜୁଲାଇ ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସନ୍ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି କହି ହେଉନି, କେତେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଏବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ପୋଷ୍ଟ ସେଇଟା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍, କାରଣ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର 28,000 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 24,000 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। 24,000 ପୋଷ୍ଟରୁ କେତେ କ'ଣ କେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଛି, ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ନ୍ୟୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ଦିଏ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ତ ଦେବନି, ତ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦିଏ ତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସିଓରିଟି ରହିବ କି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ ଏ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ, ଯାହା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଉ, ଯଦି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା ଡିସେମ୍ବରରେ ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣ ସିଓର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ। ସିଓର ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି DO ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ HEW VAW ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କଟିଥିଲା ତା ସହିତ ମିଶିକି ଆସିବ। ଆଉ PO ଆସିପାରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, ସେ ପୋଷ୍ଟ ବି ଆସିପାରେ। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ LT ପୋଷ୍ଟ ବି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ LT ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାର ବି ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତ LT ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ, ତ ସେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି। ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିବ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ, ନ୍ୟୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କେବେ ବି ଆପଣ ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇବେନି। ଆଉ ବସି ରହିବେ ତ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ତ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିବନି। ଲାଗନ୍ତୁ, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ମିଶନ୍ତୁ, ୟୁନିଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ତ ଗ୍ରୁପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ
କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ କରିନେବି। ୟୁନିଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିବା ସହଜ ହେଇଯିବ। ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ୟୁନିଟ୍ ହେଇକି ରହିବେ ଆଉ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ମୋର ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନୁହଁ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।